Good day. Good day. Nag-start na ko. So, WordPress. Muna itong button ron. Mag-install tag Xampp and Wordpress. I'm not sure if Xampp or double MP. Double P din siya. Double P. So, kanya itong button ron. Mag-install tag Xampp and Wordpress. And saan pag-connect ang Xampp sa WordPress. Siya. So, first, ato taog Chrome. Kaya wala ko Xampp. So, try type Xampp down installer. So, delete ako. Pwede ka magamit dire. Pwede ka na yung click. Pero, kanila ko ka na. So, asara ka. Then, ako siyang i-download. Sa hula to, nato siyang your download will start shortly. And then, start download. Okay. So, na-download na ako siya. Ito kong downloads. Then, programs. Xampp. Then, yes. Ako siya, yes. Latang. Ay. Gusto ni pop-up. Wala ko. Feel ako mo ni pop-up. Siya kaya naman ko Xampp ito una. Magawala man akong application. May naman ko folder down. So, maybe yung ato. Pero, padayon nagyapon ko ha. English next. Setup now is ready to begin. Let's press next. Para asa ning Xampp, kaning Xampp pang server ni siya, mo ni server sa inyong website. Dira na to pang database siya ba. So kung nata ibutang nga data, dira niya i-store atong mga data. Ngagi butang. So that's why we need Xampp. And we need WordPress to create a front end and back end na web page. To create a web page na may back end and front end. What is front end? Munang mga design, web design. What is back end? Is munang mga functions or your database. Then kani, welcome to Xampp. So, we're almost in the halfway. Okay, so finish na siya. And click na ito ang finish. Magawa siyang control panel. So, after na to install, ato siya open. So, kita sa start and then Xampp control panel. Kita siya. So, here is our control panel. So, itong button, let's start the Apache. Start na ang Apache para ma-start na to iyahong PHP and also start po na to ang MySQL para ma-active
or mag-start mo-activate iyahong database. So, mora niya itong kinahanglan, the Apache and MySQL. Apache is for PHP and MySQL is for database. So, how to open Xampp dashboard. So, let's go here. Then, type taog localhost PHP my admin. Oh. So, type tag local host. So, type rag localhost. Automatic, mabot po siyang dashboard. Then, let's just click PHP my admin. Okay, that one. So, mo ni ang dashboard sa atoong PHP my admin. Okay. So, now, mag-create taog database. Okay, sa taog database. Example, akong database is sample web. Ako siyang kopyahon daan. Ako butang this notepad para di ta malimot. So, atong kopyahon daan atong database. And then, let's create. So, here, nara atong sample web. Kanisa atong nagama, it's because usa pa man ka web page atong gamon. So, kanisa sample web. Usa sapot ka database atong gamon. Okay. Now, how to connect this one sa atoong WordPress. Let's go back. Diba nag-download ta og WordPress kanina this one? Ato ni siyang kopyahon. Ato siya ibutang sa Xampp. Now, asa makita ang Xampp? So, ato ta sa C. Na siya makita sa C. So, here, then na ay Xampp nga folder. Ito siyang open. Tanang files, okay, note. Tanang files nga atong ibutang. Tanang project nga atong ibutang is supposed to be dapat na asa htdocs nga folder. So, if ever na may mga gamon nga web page or bisag unsa nga websites or any nga inyong gamon, dapat na siya sulod sa folder nga htdocs. So, ato'y click ang htdocs and here sa htdocs, mag-create ta og folder. So, let's say sample web. Sample web. Okay. Kaning atong WordPress nga na-download, ato ibutang dire sa Xampp nga folder. Okay, balik ta ha. So, sa Xampp nga folder o sa htdocs, tanan nga project na to ibutang, dapat na sa htdocs nga folder. Dagan ang folder dire, don't mind it because these are the elements of Xampp, but if you're going to create a project, dapat na asulod sa htdocs nga folder. And then here, so let's say mo htdocs, magama kang imuhong folder. So, atong nagama is sample web. Then, kaning WordPress na itong na-download, ato siyang kopyahon or i-drag. Okay. I-drag. Or we can copy, like right-click and then copy. Pwede mo i-click and then i-paste ni mo siya ani nga folder. Okay. So, nasa sulod sa htdocs nga folder. Click ang htdocs and then sample web. Okay. The sample web, ato ni siyang, kanisya, kay naka-compress man, ato siyang i-extract. So, right-click and then extract here. Okay. So, kay naka-extract naman, so kanisya, pwede natin i-delete. Pwede nimo i-delete or pwede nimo siya i-transfer o lain nga file. Kung ganahan ka. Pwede po. Kung ganahan ka. Okay. So, actually, ako siyang ibalin sa downloads kay what if magamit ko usog. So, pwede mag-install ra ka og WordPress kung dagan imong
website nga gigama, so daghang WordPress imong gamon and WordPress imong i-install. So let's say tulo ka website imong gamon, then tulo ka WordPress pud imong i-install. Pero kani kay usa naman, so usa ra pud. So pwede nato to i-delete, pwede po nato to i-copy sa uban. Okay, so here is WordPress, mo ni ang mga elements sa WordPress. But atong bahaton kaning sulod sa WordPress, ato siya ipagawas dire. Dapat pag-click nato sa sample web nga folder, pag-click nato ani nga folder, dapat naa na dayon tong WordPress nga elements dire. So imong buhaton, atong bahaton ato siyang kopyahon. Control C, right click, copy dito sa gawas, dire nato siya i-paste. Okay. Let's say paste today. Okay. So, nana. So, kaning atong folder nga kuan gani nato naman siyang i-delete. Kaning siya nga folder. Kaning. Siyang i-delete. Okay. So, mag-click nato sa htdocs. htdocs nga folder sa Xampp. Sila kasi. So, click na ito ang Xampp, click na ito ang htdocs, o kata itong folder na ginama, sample web. So, automatic mo ni ang mga elements sa WordPress. Okay, now, siyaon na ito ni siya para siyaon na ito ni pag-connect. Okay. So, ato ito diri sa Chrome. At least na tayo database which is sample web. Ito sa Chrome. At localhost, localhost slash ang name sa folder nato sa atong htdocs. Sulod sa htdocs, di ba? So, mo man natong ginama nga sample web. So, atong name kopyahon sample web. So, localhost slash sample web. So, localhost slash katong name sa atong folder sa htdocs and then enter. Let's see kung mo-run ba siya. Okay. So, open niya ang WordPress. So, mo niya atong WordPress. What we're gonna do is we're going to click the English UK. English UK. Okay, English UK. Then continue. So, then after, let's go. So, now you will need to know the following items before proceeding. So, database name, ang username, ang password, o database host. Okay. So, let's go. Okay. Ang sa atong database name, which means sa atong database nga nagama dire. Ang atong database nga gigama is what? Sample web, diba? Diba? Ako ato man itong paste po dire sa sample web. Pero small s man siya. So, sample web. So, ato siyang ibutang dire. Small s ha, dili siya big s. So, sample web. Ato double check ha. Sample web. Oops. Gamay ang W. So, sample web. So, dapat parehas lang ngalan na. Sample
sample. And then here is sample web. Okay. What is the username? Default username sa PHP is root. So, R-O-O-T. Muna ito yung slot kay muna ang default username sa PHP. Ay, sa Xampp na to. Password niya is wala. So, database localhost is wala. Wala tayo password. Delete. Wala din na delete. Database. Then, submit. Alright. So, ito dito i-delete. So, run the installation. So, site title. What I'm going to say. For example, Negros Tourist. Sample lang niya. Username. Mostly sa username is admin ra. Admin. Pwede po ka sa maganahan, pero this account is admin. Okay, so password is pwede nimo ni gamiton or pwede ka maggamit og imo. So sa ako is I'm going to use the admin and 321 and then exclamation. It's weak. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kana. So ay kalimta imohong username ug imong password. So admin 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Then duwa ka exclamatory. Then your email is pwede nimo siya ibutang pwede po dili. So let's say example at gmail.com. Okay. So sa email it's an optional. Pwede nimo siya butangan, pwede po dili. So ato ra butang example at gmail.com. Sample na po na. Pero pwede na siya dibutangan, pwede po optional. Pero pwede po ibutang imong email, then replace example at gmail.com. And kani siya, do not check ni siya ha. Because if we're going to check this, which means i-discourage ni Google ang atoong website. So, do not check this one. And then we're going to install the WordPress. Install the WordPress. So, your username is admin, ang atong password na atong type ka kanina. And we're going to log in. So, our username is admin. Atong password is 1 2 3 4 5 6. I know, it's admin. Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Then duwa ka exclamatory. And then log in. Okay, so this is the dashboard of WordPress. If mabot na mo ani, which means successful ang imong gipang install. So, let's open this one. Refresh ato to sa PHP my admin ato my admin siya refresh. Okay, so as you can see atong database nga sample web na siya unod pa. Okay. So, meaning ang atong mga ginama meaning atoong database ug atoong WordPress are connected. So this is how we install Xampp and WordPress, and this is how to connect the both, which is the database, our PHP my admin, and our WordPress. So next topic, I will going to discuss the theme. I guess let's try. Hope you will learn.